bawat detalye para mailabas ang katotohanan. Kasama ang walang pinapanigan kundi ang tama. Orly Navarro. Orly sa IZ. Orly sa IZ. Orly in the morning. Orly in the morning. Orly in the morning. Orly in the morning. Sa 17 bulan na Oktubre taon 2025 sa kilalangulan edisyon na programa tayo on Orly in the Morning. So iparungtal tayo sayan agaw na Biyernes. Maabig, magayagan na kabwasan balang sinansakay pinablin na dumuringel na sayan na programa o ilakmo nyawad tan kilamat masiglat tan masayaksak so agaw tayo at nanungning tayo so untalan liwawa na kabuntatalay agaw lutakan. Good morning! Oh, how lovely is the morning! Naimbag nga bigat, naimbag nga agsapa kada kayo amin, Apo, nga dumdungeg ti daytoy nga programa tayo sapay kumada kayo iti nasya at nga kasasaad taptangal daw iti Biyernes. Sa 17 mansalampyaw ya agaw. Kantabay tayo technical side ka Edwin Ilong. Say amigo yo, your one and only in the morning. So nakaulupyot pangiparungtal na saray manunaniran impormasyon na balita. Saray kontrobersyal tan sensational iran issues dan tayo na malaknaban irang komentaryos. Pakaasulan na aral, aliwan pandural. Pakalaan na inspirasyon, aliwan konsumisyon tan alta presyon. Sa telepono tayo, 0968-677-7070, 0920-954-8473. No wala ra bilang sugabayuran ni tawag imano ipasabi. Reklamo. Saragyon itawag iraratan. At sayan na programa tayo. O dino wala rin reaksyon siyo at sa issues yasising batan tayo ang gapoy personalan issue ng bangat so pantutungtungan. Amayamay plano
ya gawan provincial government raratay untan iran development kuno proyekto ya gawan ditan provincial government under Governor Gico administration. Napansin nyo, araraman so kakiwan at sikatuya natan so kukupunda po pututunda iraratan tawalaray ipaalagay iray building dabitlan na pasen at antatimet ya saratan niya kakiwan at sikatuya sumangi iter na ganggana o kagwapuan na say Kapitulyo. At alagaron tayo ang turaratan sa ilit nag-iradtan niya edipisyo itan ada Capitol Complex. Dagdakal so gagawin na pamarakip kuno ada satan ya abitlan complex vicinity ditan ada Kapitulyo. Marakip no marakip. Ano ang turaratan niya proyekto singasararatay pangilatnag na government center tapi ano magmaliwla ya centralize amin la ya sangay na gobyerno ya mamimpinsan mulatan ya ilakad iraratay papilis mo dokumentum no mambilang wala ra i-process mo at wad panla one stop shop la ada satan ya gawan ya government center kabiyangan mo ilagtan panggawada na satay convention na center ano wala ra bilbirang iray nagawan na convention ja luyag tayon Pangasinan at wala so maawang ya binyo ya makapan accommodate at least mga 2,000 to 3,000 ya katao wala mo't lara ipalit nag ira kunon hotels ano walay convention center at walay pambilitan nasara ya bisitas tayo ja ya undagop ja eda luyag tayo na Pangasinan. Marakaptan pinablimiran dumuringal ya ibabagaran na agawaan niya programa ta sige tasay gabay dalanti kuno at unaligwas tan undakop ni suluyag tayo na Pangasinan suporta tilad sa atan pero dapat kumon say unaan tayo at say peace and order kasi bagadalalamat irenagagawang krimen ditan along adlinggayan biwok isolated case aratan so rason ya atan at plakadula ya rason na kabyangay law enforcers tayo no wala rin nagagawaran na krimen wala lamat susakay ya biktima ay ditan anang nang lamat biwok wala rin mangipapalapag ya araya at nayari tan posibleng atalapos dinukdok san imbantak lambangat ditan wala rin mangipapalapag ya atan niya biktima at kinursunadan binugbog hanggang apatoy ditan niya area tandakdakal ya istorya la so umpapaway edasatan pero talaranan tayo tamangala tayo nasaratay malaknaban ya detalye nilira edasatan anton talaga so agawa ya krimen no siya pa kasi so biktima tasakitan ya estudyante ibabagan atan at matalisiw
ya estudyante ya sa ikwanda at singa wala rin mainggit at sikatunya. Pero aliwan sikatutan sa rason na pamatayan na sakay yatoo. Mikapigalaya, ajad bilang ko at aliwalabat lan na taltalura so agawad tan. Ya krimen, natandaan nyo mo't imay biiyan ni Ripgitan. Aside at satan, mantutumbukan, halos ang kapuni sa kibulan, wala lamot so nagagaw-gawa. Then ayala lamot. Anyan na walay resolution dagtan, bali na linggayon sa kay saray kabyangan na konsihal, yung mga ipapasa na resolution niya pangisibula kwanda, so panangilako na saratay alcoholic kiniradtan, alak, wanto kamaladtan, abitlan na biwok, panuntutan, tasika tumutitan sa kay pakalmuan, negosyo. At nayarin si katutan, susungugan, abuklay to at nayarin makapan kukulkul, makapan kursunadala, wanto kamaladtan, ya sungugan na pakagawaan na krimen. Wala may ipapalapag mo't nanti na Councilor Randal. Ya, isibul yung raratan, mas marakdakap ni kwanto, ya mas, isibul tayo iraratay aso. Aray aso, yawad niya, man lilibur-libur ya araraya at naglilipana along biwok tasikararaya konto so manunaan niya makapangiter na disgrasya at abitlan area lautla at sararatay man momotor are man momotor single motorcycle o dino saratay motorista no watan iraratan niya ason na manusilan bigla labat layong unuusil iraratan at saratay aka motorsiklo ditan iran na di disgrasya ang sakit nitan kanto no akagatin ka na dutak na sararatan niya aso agmantan tarantakan maningal-ingal ka manuyag-uyag kan di ang babangilyag mo nabitbitla niya maugas sa salita kwanan Councilor Randal o araya so dapat kunon isubulditan satan niya area. Paano tularatan iraratay kinay shanties paratay tawagan tayo rin mampaparinta na saratay shade sakay at sarara may side kindaratan yalakuda mangilala ko ramot na sararata iinuman. Siyempre no wala rin papasyarmot lang tiditan na the beach uni inom iraratan pero dapat lapat kasi ya ibawal itan tagmut nayari ya uninom kan abuk ka isang kamanamo sa dayat mas lalo ya makadisgrasya tan maabuk kala naugip ka ditan dayat nalup-lup ka ditan sigsungigan na satay pakaliner mo o dakil dapat ya ayusin ni ditan pero sa importante naminti na so peace and order natan unggalaw lalamot ira unggalaw lalamot ira yamanggawa na roving patrol foot patrol manrekori dalalamot ditan kasumpalan na unyalamot jagawan na krimen mampayong lara taabasa-basa lalamot ira may babaga tayo lante na prevent mo so krimen watan so tatawagan tayon police visibility. Tasay too yaman nununot na manggaway krimen nangnangan to no araya at wala so oportunidad pangkanaunawa will and opportunity sikatutan. Nagagawa no bilang wala rin mamplaplanon manggawa na saratan niya krimen. No ang gapo so nanunang da ya law enforcers ditan no ang bilbilungat so pasan siyempre if there is darkness surely evil or devil will come.
no ang gapuraratan kailangan kasi maging proactive. Maging proactive aliwan reactive. Unggalaw tilang bengat no walalay agawan na krimen, mampayong tilang bengat no naoran tilan abasa-basa tila. Di ba? Oh. Ang tagawat sa atan na walay nirip daditan. Ya tinabunanda na buwer san pimawa itan ya biktima. Oh, bali-bali so ginawa da. Maya ginagawa daran manrurubing iraya police patrol. Plinano dan kargaan tayo na silaw iraraya tapi ano unliwawa nabantayan iraratay beach goers. Nga pumot, aliwan consistent, naging ningas hugon niya until wala lamot si imbantak daditan. Ya biktima, estudyante. Sa kaitan, no say peace and order at deteriorated angga po say peace and order deteriorated at sa kaya lugar angga po suun loob ya investors. And by the way, kumusta wala may ibabaganan apo gobernador ay? Kayurong to bilang gobernador na luyag tayong Pangasinan, first order of the day ibabaga to, paekalan iraratay illegal structures yawadtan at linggayan na biwok araratan niya kabyangan nasaratay resort ya angga po iraratan so permit angga po so titulo nasararatan niya bitlara ya kabyangan nasaratay beach resorts araratan niya establishments ya imaalagay ditan at linggayan biwok o nasasakupan nasay property na gobyerno. First order of the ditan. Anta tayutan ta kapibiyang tayod sa may interview nansikato su Yimmirong bilang gobernador at primeron termino to niya. O palabas lay taloy taon. May kapat ya taon tulaya. O may kalimala no mambilang. Ya taon to bilang gobernador ladtan. Wala ta, so ang gano sa kay edipisyo. Wala ta, so ang gano sa kay shade. Ya inekal ditan, pinalasapas iraditan, taaraya at illegal. Unong at kwanto, ya manaayam at saratan ya area. In the same manner, di papalapag ng Congressman Mark Kuhangko, ya say kwanda walaray land grabber. Iran squatters or informal settlers at property na gobyerno. Ni anggan sa kaya paliti puspuro amo ang gapo sunakal. Tinaktakot labat amo iraraman tapiano mampinsiw ira. Kaiba dalara amunatan. Walala amoy marakep yanan tungtungan. Walata, so delivery of goods and services at saratan niya paknaan, manutupot tilang bangat. Tuloy nagmaliwan tuta niya toll order ay. Yagaylay pasnuk tumat at sarama na panaon, anto sirin tanay, all sounds and fury signifying nothing.
alagaron tayo na talagang seryoso rad satan o di no ande pero ame kwang ko pigay taon la palabas wala tayo sinampan lang nakasod satan no wala kasi at kumunot makalatimot o naun talaran impormasyon ditan kaya ba agak mo makakakarlan ditan at provincial government maira mo't iraya kemelun madali raw silang kausapin pero mahirap namang hagilapin. No ikumpara mo't sarara maapalabas sa administrasyon walay people's hour wala ray media day na ipalapag dan ang turaratay programa dan even di administrator ang sarama na panahon ng dati provincial administrator Bobby Ferrer dakal so na alam impormasyon na balita at si katunya si late board member and provincial administrator Bobby Ferrer pani to si Rapi late provincial administrator Rapi Baraan maminsan si attorney Boy Sulo Boy Sulis makalaka na information ditan what is happening in the province of Pangasinan ditan at provincial government meron natan sakay amon na nariringalan niya pakakalaan ng information. Naman bilang natsambaan mo, okay. Kumparam ng saman open nakdakal sa totoo ya unadtan ya mawayara ya mituyaw da gobernador mituyaw at sararata provincial board member natandaan ko ninong saman ta open kan unsagap at urduha karadinana patring ng saman watay gaylay likat mo mutang gaano balatong supandudungo ang mutan bali-bali istoryaan alaon dag bayani Orbos pero natan cordon sanitarios 35 minutos kasumpalan na alas 6 kabwasan. Singasamay dating administrator nita nang muna katungtong ta very busy. Very diligent. Ya mantra trabaho ko no. Tugabay sa paisturbo. Very diligent. Tawanaya nga po sugabay ton napalabas iran papilis dokumento. Hanggat si katoy nakal. The rest is history. Panang ipatuloy na programa tayo early in the morning. Kaiba yun ni Sinsyaso, amigo yo, your one and only Say Kabusol na Sare Balasubas. Matatakot gobyerno tanjad sa syudad. Kabusol na Sare Trolls pero inarubalat na saray nalalamas tan mananisya eda katuan. Wadyan iray karuman niya pakabat, malalapod saray manangan tabay. Time. It is now 6:37. That time check was brought to you by Eternal Crematory Dagupan.
Eternal Crematory offers an affordable and convenient way to honor your loved ones. With our modern cremation and columbarium facilities, we follow strict sanitary protocols to ensure the highest standards of care. For more information, visit Eternal Crematory, located inside Eternal Gardens, Dagupan, A.B. Fernandez Avenue West, Dagupan City. Sa panahon ngayon, ikaw ba'y sigurado? Ikaw ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% yung bacteria and virus tested. Bilib iray eksperto at Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Mabisa ang Pauliniment, may sikap mo extra ingredient. Mabisa ang Pauliniment, mag-Pauliniment. Pau, 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 pau. Walang aw sa pau. Methyl salicylate plus menthol plus camphor is the generic name of Aldrich Pau Liniment. If symptoms persist, consult your doctor. Get ready! Some of the biggest names in the world of golf are set to wow sports fans. International Series Philippines presented by Bingo Plus. Debuts in Manila from October 23 to 26 at the prestigious Santa Elena Golf Club. It's more than golf. Enjoy headline concerts, live music, and interactive fan experiences. Tickets are available now at SM Tickets with free entry on Thursday and Friday. Don't miss this ultimate celebration of golf. International Series Philippines is presented by Bingo Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. International Series Philippine and Bingo Plus. Bingo sa saya plus sa panalo. Tickets available now at SM Tickets. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawin nga aglutluto ako, tada karindiryak. Mariknak agpipikal. Ti imimak iso nga nangagak ti radyo, dato'y agas nga pao di arko. Pinadas ko. Mayat mo ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko. Awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapnod maikatmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Nanlapo ang #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Ang galing for everyday. Untan no say dishwashing paste at Smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal galing susebo tan bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linis sukada pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Uy Suki! Mananap kayo na mamuran sa saliwan? Malinis tan sariwan panangan para at agaw-agaw yapon siya no walay okasyon? Walay suggestion meet si kayo. Galila at Macador Market. Yatiman, makasaliw na mamura. Sariwa, tan malinis, yasasaliwan niya karne na baboy tan baka. Manok, sira, pising, tan nanduruman Ricardo para at panangan. Narumog yumat at Macador Market susaliwan na dry goods, groceries, panangan, tan walamat sulakuan na prutas. Anthony Seren so alagaran nyo. Gawa yun nanduruma supon sa'yo agaw-agaw at Macador Market. Lukas agaw-agaw sa Macador Market. Manlapod alas 4 at palbangon. Hanggang alas 8 yalabi. Bisita kila at Macador Market. Galvan tan Zamora Street. Jad Downtown at Syudad na Dagupan.
Ang flying connection ay isa sa mga ipinagbabawal ng RA 7832, ang batas na nagbabawal na magnakaw ng anumang mga power line materials na kung saan ang isang napatunayang lumabag dito ay maaaring makulong at magmulta ng malaking halaga. Isang paalala mula sa pamunuan ng Sentelco. Mga suki, narito na ang pinakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw. Ang Victoria Place Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries. Komportable at sa bayan pa mismo. Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies sa Victoria Place. Poblasyon Kalasyaw, Pangasinan. Magic Kalasyaw Supermarket, Housewares, School and Office Supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblasyon Kalasyaw, Pangasinan. Si Julita Kilantang, 55 years old, San Vicente, Liloan, Cebu. Experience ko, ang sugar count ko, talagang malaking ibinawas. From 568, ayun, nag-138 na lang. Isa sa kaibang narasan ko, yung may reaksyon ang katawan ko. Unang-una sa pababawas ko, halos araw-araw malaking ipinagbago. Pagsalamat talaga ako sa Ikarma. Dahil sa Ikarma, malaki ang binawas sa sugar count. Salamat sa Ikarma. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang Unique toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protektado with Unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Magandang buhay! DWIZ. Orly in the morning. 45 minutos kasumpalan na alas 6 kabwasan panangipatuloy na programa tayon early in the morning. Walay tawag imano dajay ipapasabida si Soledad Bautista kwanto good morning super idol Orly. Ano tamo ni may super radyo ya kaibak ni diman si Ka Edwin Inong. Aliuliway patakaran dadya ed Region 1 Annex. Gabay mo ibaga buno ang binlok. Alas 5 labat na palbangon, mampapapaway lari bantay. Ang gano kasumsumpal tulabat ya naopiraan si Saryan su pasyente. Itapot ko labat idol Orly. Dan saman walay sakay at tilak ya bantay ed o natilak ya bantay ed pasyente natan papapawayundan amin. Iraratay ya bantay.
agtusarag kasi, ya pituyawan nyo si Sir Ramon Bautista, tan itupet, akin unya supatakaran danatan, salamat na balbalag, may super idol ya announcer, Kuanan Solidad Bautista. Alas 2 na palbangon, so impaway na pasyente the recovery room, si Sarian, alas 5, papapawayon dalaray watchers. Yaman asikaso kumon at sa may pasyente ya inoperaanda. Antam solidad ang kapipipabiyangan dyan ng Sir Ramon Bautista. Si Sir Ramon Bautista at aliwan si kato sa mga itar na policy ditan at Region 1 Medical Center. Pero kamapaga, tagawang ko'y pulaing ya napituyawan si Director Joseph Roland Mejia. Subukan mo nga i-text at tawagan ka Edwin, baka sakaling makapanayam naman natin dahil matagal ng panahon na hindi natin nakakausap dito si Director sa ating programa. Good morning at kanan Sister Marilo Vidal Tinte. Bads Vidal dan si Marlene Almasan na Villamil ngalik laingan na ibagan Marilyn Almusal Villamil dan si Marlon Rosal. Man tutumbukan Rosal, Almusal, Almasan. Natay watchers kuno antayo kasi no maminsan wala ramay nagagawa mo kasi na babalangan iraratay pasyente noon lulob mo't iraratay balang daw watcher na pasyente tamanaya manririkuri dalaba manlilibur-libur manisiim nantura may nasikwato gagawa laratan anyan mani-strict tumot ira lagi pero gawon tayo so pulaing yan na pituyawang ka Edwin pwede mong subukan tawagan. Tagal na rin kasi na hindi natin kausap dito sa ating programa. Almost 3 months na siguro. Hindi rin natin nararatnan sa kanyang office. Marami sana tayong isyong itatanong sa kanya. JJ Gamboa, Rosalina Aquino, Cornel Tirao, Jackson Lapos, Ariel Gamboa, Ritanod Bonifacio Street, Poblacion Weste, tan si Jolens Antipolo, Ritanod Karaanan, si Remedios Karamat, Ritanod Salisay, siyempre Ritanod Salisay, Kagawad Bona Mendoza, tan si Remedios Mendoza. Amigo Rene Velasquez, tan si Wilma Cabico, Velasquez, tan si Rafael Acosta Mangalyag Jr. Okay? Ramay arom, ningningan tayo, tabaka agla natabunan, o natabunan at agkula nabasa. Si Master Sarlo, si Mian Landingin Castro, si Mang Ben Joby, Ben Jovillanos, George Yambao, former kagawad, si Nida Obispo Ritan at California, USA, si Juben Kalimlim, Jun Agas, Jin Magsano, si Maki Soriano, Ritan at Mapandan, Jamie B. Vitorio, si Rolly Soriano, Ronnie Sebastian, and Lina Gatchalian, pa-shout out ko na tsare katropang 35, Inan Maricilia Baruso, Marilo Vidal Tinte, Milani Lananti Sericon, and si Mari Isang Iriir Ditan at Magsaysay Fish Market area yabayag kumutlan aga apit tuyawan. O nalmumok na sin siya Lina, istidim latan DWIC Facebook page piano agkalaman aburido no agwak na babantayan. Lin Coronel tan si Roberto Nemer. Okay, ditanti ni
Untun dasaray panangi lugay. And by the way, sa ipunpun manayan and kapri kumihiya na buwas, misandad abong oras na alas 7 sanday diri sula Mount Zion. Tansay mother ng amigon Joey na buwas mo at oras na alas 2 ng aram, itan mo at ipumpunod Eternal Garden. Mawaya-waya, maliwliwawa sa syudad na Dagupan, bari-bari, bali-bali, malimlim gas ed mata, ito may tawag tayo saya, malinis sa tingin. Di ba? Bali-balin nang nangan, mawaya-waya, guwapo, tanakal, inakalda, iraramay, atong ilang iratan, yalumalako, aray bindor sa malalako along the road, aratay karsada, araratay tuda-tuda, yawatan ya inusardalatay karsada bilang terminal daratan, anto kaman niratan ya obstruction, at kalkalsada, walay ginawan clearing operation, talapo kunon, walay nagagawan evaluation. No, antutan niya evaluation kasi? Antutan kasi evaluation, wala tay bisita, malapod kabyangan na national, ya araya at mangkakandak na say survey or inspection or what? At sa inanaalatay ng impormasyon lanti sa ikwanda, manlilinis iranatan, nasaratay waddan iran na obstruction, walay clearing operation, tawalay nagagawan evaluation. Umano So sana kumon inagaw-agaw latan so evaluation. Marakip kumon no inagaw-agaw latay nagagawan evaluation, tapyano mansin siya. Ya malinis, so kaliber-liber, malinis, so puso na balay, espeho na balay, or syudad. Natatawag dalaingan niya sa Dagupan at first class municipality kwanda. Hindi ata syudad, akit tawagan yun municipalidad ay ko. Una, tasikang class city, di singamutla first class municipality kwanda. Ay, tutan kung kumuta, ilabang kumut sa syudad tayong Dagupan, pero kung papaway mo't lanti, manunaan sa syudad na Urdaneta, syudad na Alamino, syudad na San Carlos, at Ilak, syudad na Dagupan. At si Katuya, so premier city of the North, syudad tayong Dagupan. Pero ang tuagawa natin, singalaba lakuno, nagmaliw ya first class municipality. Basi matlanti, numantutuyaw kami, coffee shop, barber shop, antayo, ang gano'n yan, nga pibuk tayo, ula tayo sa arate barbershop, tamang papakuskus tayo. Maro man papapedicure tayo, manicure, manipidi. O makala ka na sa aratay, sayang usong ditan, istoryaan. Yung balag sulayag mo, singalayag na speaker. Yan naringal mo namin ng tipantutungtungan. O ganyan natan, malinis tan maluliwawa, so kalibur-libur tayo, laut-latan at arapan na City Plaza. Ditan at arapan na Region 1 Medical Center, ya dati ratin atong ilang iratan. Singa ditan at wala rin mangi papaskil lalamat. Na no parking
Oh, anong nang kulalangula, wala lemang babantay security force so barangay tanod arapan na PLDT, ma-straight sa kalsada yang gaman ang paway Quintos Bridge. No parking kwan. Pero wala mo sa kapark di man nable. Pero jad harapan na PLDT kinargaan day banteng. Ya lubir san wala kasign ya no parking. Kaya lang mo maibabagak lang wala. Good morning kagawad Ricardo Calderon. Kaya laman may babagak ya 1D ordinance. Pero wala kasi evaluation. Kanya nung gagalaw iranatan. Kanya na may babagak. Bali-bali ko muna nagaw-agaw latan na evaluation tapiano man sinsya. Yaon yan malinis, salanghap, sa amoy, sa tingin ang ating syudad. Sana maging consistent itan. Aliwalabat yadya downtown area. Yadsaray kabarangayan at vicinity na downtown area. Wala tayo paway maganggana pero wala katanad na poblasyon na dito na barangay 1, lakamanad loob. Ay nako. Nanangnang mo. Dakdakal Aresyanti at sa may ginawan diki. Ya araya kumunat bali-bali ya nayari mong panjagingan pambatik-batikan no watang kaed intramuros. Tanulakan mitindaan niya ulat tanad milis tan magsaysay fish market area. Pero nga pula atong ilang laratan naging squatter area lalamot itan. Yagay lain. Hindi balitan ni picture mo't lang ng sama nita na barangay, di ba? At Tilibay Slatan. Kanyan dapat mintinin tulaman. Mintinin tulaman. Ya kalay mo. Ay nako, mabambanday. Pero aya, dapat. Ya wala, suntalan nagawan na evaluation kumon inagaw-agaw. Pagtubot siya ng Abi de la Cruz. Bakit idol yung bahay sa Biwok likod ng Star Plaza pinatanggal kalahati lang binaklas? Pwedeng iparating kay Engineer Amping. Idol, pakiwag na banggit nim ko. Salamat. Wala na. Nauna kasi yung pangalan mo eh. Ayun. Di ba? Yan yung nire-report palagi ng reklamo ng management ng Star Plaza Hotel na nandun silang ginagawang parang nandun na lahat na klaseng bisyo. Kaya natatakot na rin kanilang mga customers lalo na yung magpapark doon sa likod at maglalakad papuntang Star Plaza. Natatakot sila dahil nga sa dami ng inuman dyan. Hindi mo pa alam kung inuman lang, kung ano pa, baka may halo pa. Nasisira rin yung ng Star Plaza dyan. Kasi malapot tayo di Star Plaza, may kanto to. Dirit sulatan. At ati gagimira, puro squatter lang. Yaatan ko mo niya biwok at balibalin si katutan. So panihirhisyoan mo, manakar-akar katan, back and forth. Ya watan niya panik-exercise ang kumunan Manuel Labidad, si Sarpangan, panirate watan niran na senior citizen nan dapat kumun yan na exercise si paring Ramon Valencerina pero kaputok to di mabandaman ang banget la kanya uno na trust. Napula. And that atan niya barangay walad heart of the city Kabaluyan. No offensement. No offensement kinang Kapitan Doc Rosal. Pero si katutan sunanan tayo. Dating speaks for itself. And hopefully makagawa kayo na pulaing satan.
Aga kasitan nadalan na evaluation, jatalabatla eda harapan, jatalabatla eda sentro, hangga pula kasi ulad beneg. Akin balot si Barangay Pantalnatan, matintinuno siya, no parking na lamat. Tawala ko no evaluation. No after the evaluation, anto ay umpawila lamat iraratan. Umpawila dapat jad inner barangays. Jarat iskinita sulu ubanda yapan kantakan na sa evaluation. Aliwan jad lupa labat. Jad lupa tano minik apan mutan. Siyempre maganggana wala make up to. Pero panlaksib mo. Baka nakabarang Tagalog na kung inalis mo yung barong Tagalog o inalis mo yung Amerikana, kulay ahas ang balat. Sino ang baliw? So, atan, wala evaluation, kanyang malinis. Si Babaga tayo lante, sana evaluation na lang araw-araw. Para malinis din araw-araw. Kasi nga saya gagawin danatan. In-post the FB data ti gagimira wala kwanda so anang nang darad sararatay drainage wala ray sandbag nakartulaman kapos dya nabalang ikulan-isip kasi wala ra kuno'y sandbag anang nang dan barada impulot da satay drainage ditan tapwak aya at sikato so nayarin singigan nasay pakakadalap tanababara kwanda daloy nasay danom amay ang ikarga mo na kinay bara di man boundary ni Kalasyaw Dagupan di ba in total damot itan so ginawan drainage culvert drainage ingkwandan sikatumot itang kuno'y singigan napakakadulap ditan at saratay barangays na Lasip, Chico, Maluwad tan Tapwak, Lukaw alapod sa atay danom kunon watan bali na Kalasyaw at ulad dyan uloob at sudad na Dagupan lapod satan niya ginawang culvert drainage at Old Divinesia Highway kanyang tinutulda sa Port Engineering District at satan niya ginawang proyekton ang gapukunoy coordination watantan binasak labatan diniskas ko labat itan sa aming bunagya agaw aga kasi dumamot sa sistema tutan niya drainage discoveryo panlilinis na saratay drainage at panagusar na satay baktron pigaran sandbag sako-sako ditan niya impulot pulot at satay drainage sikatuya konda susungag na pakakadalap so imagine nyo tan paya sugabay itong ibagatan wala ray drainage ang gapoy sistema drainage system lang kanyan nan atay gagawin da kumon panlilinis at sararatan niya drainage pangkakalkal at sararatan niya drainage sa sikatutay ginawa na tama apalabas sa administrasyon ante sa unsabi rainy season wamal na kakalkalun dalatan summer kakalkalun dala lilinisan dala iraratay drainage kanal tapi ano na si mabiuran at maplas so agos na say danom and hopefully atan niya gagawin dalamot natan pan na kakalkal panlilinis na sa ating drainage at maging consistent lalamot kumun itan aliwalabat lan para
show of ano tawag ta? May action. Papanangin tayo, manggagawa tayo niya, pa-video, pa-picture, and then sumpala, lip service, kumbaga. Dapat magnayon ya consistent iraratan. Gabay tayutan. Saludo tayo satan. Iter tayo sa komendasyon at satan. Ya gagawin nyo, kumun balot at magnayon iraratan. Aliwan sa may wala unsa bilabat yung mangkandak na evaluation, mangkandak na sararata inspection, na piano makala tayo na award at si good local governance, so anto kamal ng klasin award, di iterda. Iraratan niya ang gapumat balot. Kumbaga pakitang tao. Dapat magnayon itan. Gawin nyo mo't lamang manaya. So, minsan may babaga tayo lang akmunun tilarate pride. Ibantak tilararatan niya klasin pride. False pride ya tatawag tayo. No, anturara may good practices, best practices. Kung hindi mo man lang mahigitan, sana mapantayan. Anong masama na gumaya sa magandang walang masama nagagaya sa maganda. Kailangan iraratan. Sa ikuanan amigon Rene Velasquez, singa kwantutan niya aliling to'y nan-amus, yagmut lamang ng salat na karsunto, hodino underwear to, malinis darap, jad kabaranggayan balat, marutak kwanto. You see? Untam may ibabaga tayo lanti. Sobra-sobra lay make up mo ud lupam. Pero say kagit mo tenger ag munakaw. Si kaso balat, ano naagaw kayo, satan na make up yo, siyang kayo bangkaya na aagnas. May babaga tayo lante, may parabola lalaman, parables. Para kayong mga nitso na naggagandahan ang palamuti sa labas. Pero kalkalin mo sa loob, puro baho ang laman. Singa uman at ating agagimira. Aliling tayo'y panchun. Singgar lapis tayo na to'y. Aliling tayo panchon niya, mararakop sa pintura to, mararakop irarata arkos to, bali-bali re dekorasyon to. Pero lukasan mo, bulok, may waman na bangkay, yaambang yun. Untan so aliling tuta na tatay gagimira. Uy lakumon niya magnayon itan. 10 minutos kasumpalan na alas 7 kabuwasan. Panang ipatuloy ni na programa tayo early in the morning. Sansansakin tayo mambitla na saray viewers tayo. And maabigya kabuwasan mo at sarate watan at kabaranggayan kaabungan dan mandirengel panamaglay na transistor radio. Aratay motorista, kachun-in, while ulad opisina, ulad eskwilaan, umbiyabiyahe, at sarayan na kaplusan. Good morning, maabig ya kabuwasan at sikay namin. Si Ronald Arsadon, inagaw-agaw matlan na mampro problema at samay dadalanan mi, agla manundandanom. Si mawakla na masyadong magastos, sumampapigar na satay bricklat, tawag to, brickpad. Mantitit may lugana mo, palukasan mo, sa mula lang magkargaan na
Ay, pagisigis mo, ay nako, tawagan mo lamot si Uwe Arsadon. Ang bayar ka lamot, 1.5, apatiran bukal. Si Ka Edwin Inong, si mawala. Talilibring ko lang Ka Edwin eh. Ka Edwin, ayusin mo nga yung gulong ko kasi maingay. Sabi ko kanto, maalat kasi yung tubig dun sa inyo, sir, kanto. Nadaanan mo yung tubig kahapon, di ba? Nalunod yung motorsiklo mo. Untan sa problema mitan, kaskasan i-reborder sa tatay Gagimira. And the same manner ditan na Rizal Extension, kaskasan estudyante yung mambubur ditan, manawag tricycle. Ay, umpaway, di man na diskinita, yaw ladsararatay eskwilaan da, or Universidad Colegio, yalaan da. Yaaraman ko mo niya ibayar da tricycle, at si katulaba lamang sa makasubot ko mo at say gastusin da niarin na may balunda wanto ka malantan niya gamit da pero hindi uula lamot sararatan sa tricycle pa ni mo overcharging yaman singilirate driver. Good morning daw, Ginon Rolando Tirao ditan Tapwak, Marites Soriano, si Mark Anthony Ocado, si Joe Perez, ditan Makati, si Ray Martin Espinosa, si Maxi Soles ditan Mangin, Charito Lumibaw ditan Bayanihan Village sa Karanglaan, Eric Pugal di Castro, Cristina Kabugaw ditan Bakayaw, Sekwanan Roberto Nimer, idol dito rin sana sa Tundaligan mag-cleaning kasi nasakop na nila ang kalsada. Ano yan? Mga shanty ba? Mga stalls? O mga nakapark na sasakyan? Jomar Mac Landingin, Aldrin Pereiras, Titus Reyes, Ernesto Daliborman Muzada, Mario Ico Daniti Boy, Dio Valdez, Lita Santos, Lor Calpo, si Jeric Obiedo, Kwanto Happy Pista Tankalutan at Barangay Kalmay, Pangasinan, Natanya Agaw, October 17 to 18. Good morning. At kinan gagawad Buji Tansi Kagawad Oliver. Boji Espinosa, Kagawad Boji Espinosa. Kagawad Oliver Robosa, Tansi Tim Robosa. Bali-bali kalutan ko no natan di tanod Barangay Kalmay, Pangasinan area. Sa balimot di jay, ayan ti Ilocano, nga panagtutuno. Ulatang ko no si Jeric Oviedo. Pa-check up ka. Pa-check up ka, Kagawad Boji. Mahirap iraratay na stroke. Untamla, dakal so kinisarayan na kapusan, dakal iraratay na stroke. Wala rin nakakardiac arrest. Na i-stroke. RJ Javier, Daniel Flores, good morning daw kay Jerry Lara, and happy 60th birthday. Greetings mula kay Randy Mararak. So, senior citizen na si Jerry Lara. Renato Villanos and Joseph Agpawa. Si Benedict Dumayas. Kumusta la? Halaga rin ko'y tawag yo para sa pampacheck up na misis mo.
Congratulations sa Manaya at kinan Dr. Lawrence Alfred Quinto Lumboy. Karadi Dr. Ricky Elinsano. Tan si Dr. Onya, anak ng Attorney Jong Onya. Congratulations sa proud parents, Attorney Alex Norman Lumboy, tan si Madam Perla. Akapasa ay Dr. Hiraraya anak da si Lawrence Alfred Quinto Lumboy, anak mat na say classmate to City High na Dr. Ricky Elinsano tan Attorney Jong Onya. Congratulations ada si kayo namin ya pimasan na doktor. Araramay arom ya MD. Wala mo't iraramay MD ya kabkabatan tayo. Araman iramay MD mukhang doktor, di ba? Good morning, Matt. Ada kinan Domingo Sabala Jr., si former barangay Captain Jonathan Rillera Ditan ada Basing Bimalay. Orly in the morning. Kan siyempre, Ima Alipio. Oh, dugaruga. Ang tiyatampol si Ima. Uy, kumusta kilad tanad sangguni ang bayan Bimalay? Ha? Kumusta la? Agyo aablogan irarata investors ditan. Kailangan man-invite kayo na sarata investors. Agyo ra papairapan. Araratay man-apply na sararatay negosyo tan. Manilitnag na negosyo. Siyempre, tayo raratay wala ra may ordinansa ditan niya ipapasa. Tayo larata niya ordinansa. Ara may mangikin na locational clearance, interposing no objection, pero ang gumulara ko mong papairapan, irarata investorsyo, tapi ano unaligwas tay baliyo. Makapan-generate kayo na income, makapan-generate kini nasay employment. O di bali-bali maganggana tay baliyo. Tasay wadtan niya slogan na say mayor yun, bayan muna, bago ang lahat. O, bayan muna o bulsa muna. Kanya nagyo papairapon lararatay investorsyo. Raratay wadtan iran na pigaran opisyalis ditan. Niya si karatan su mambabaat na sarate unlet nagiran negosyo. Ay alag, yutang gagawin. Kano unaligwas, subalay yo, paloob yo rarata investors, mampaloob kayo na sarata negosyo. Wala rate untan niya managpairap na saratay negosyante. Mga lakalay locational clearance mo, interposing no objection at sararatan niya pangilit ay nako, paira bunda ka. Natalusan tilatan pero aliwamot siya alabas. 20 minutos kasumpalan na alas 7 ada kabuasan. Wajani, supakabat malalapot saray manangan tabay. Bingo Plus International Series Philippine and Bingo Plus. Bingo sa saya plus sa panalo. Tickets available now at SM Tickets. Ano ba yan? Isa pa nga. Ayoko talaga. Can't get the perfect shot, mga idol. Kulang ba minsan ng confidence pag tinitingnan ng skin sa pictures? Naku, ganyan din ako dati. Parang laging dull ang skin. Kahit anong lighting, kahit anong filter, kulang sa kinang. Buti na lang, gumamit ako ng bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti
puti, Papaya Fast. Mga idol, eto na ang sagot. Available sa mga grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, Papaya Fast. White Rose Papaya with vitamin B. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ako po si Lilibet Caballero Loro at tagalagtang Talisay City, Cebu. Noong 2015, meron akong diabetic. 4th stage daw ng diabetic, kailangan mag-dialysis. Yung lifestyle ko, hindi ako makatulog kasi meron akong hinahabol na trabaho eh. Kasi meron akong 10 barangays na dinadala. Kasi bookkeeper ako. Doon lang, hindi ako makatulog. Siging overtime. Palaging naka-overtime. Nung naka-open ako sa radio, nakakabalita ako na merong ikarma daw destroy diabetic. Sachet ng tea, ininom ko. Yung una, yung sugar ko is 168. Tapos, second, 145 na lang. Nababa din talaga. 2 linggo pa. Kasi 2 beses ako mag-dialysis Monday at saka Huwebes. Tapos, makahinga ako ng sakto. Tapos, yung katulog ko talaga okay din. Hindi ako makalakad ng matulin. Dito lang ako sa bahay. Yung barangay ko, puntahan ko lang kaisa ng 2 beses, isang semana. Nung nakating ako ng ikarma, makalakad akong matulin. Tapos hindi na ako mahilo sa pagsakay, pag-commute ng jeepney. Okay na. Nung una, inalayan ako ng husband ko. Okay lang ikarmati. Kasi makabawas naman tayo sa ating mga kinain After taking dialysis, magkuhan ng dugo sa sugar. Nababa yun talaga. Salamat po sa ikarma kasi kung wala pang ikarma, wala akong ma-intake Palagi akong dialysis. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, pangong pumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Magandang buhay! Ikot pa lumipas siya. Hello, Ride Bar Blue. Isang labanan yan. Ride Bar Blue. Ride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Ikot pa lumipas siya. Hello, Ride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan,
baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawon nga aglutluto ako, tada karindiriyak. Mariknak agpipikal. Ti imimak iso nga nangagak ti radyo, dati agas nga pao di arko. Pinadas ko. Mayat ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko. Awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikil ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno maikatmat na gitarikrik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Only in the morning. 25 minutos kasumpalaan na alas 7 kabuwasan. Good morning kinan Lando Jabar Andres. Mandirengel kuno natan tan makmaksil sa radyo to kuanan Sofia Mamaril Matias. Sa syudad, kwanto dyan, madam? Maganggana. Lukaya ba mo balat ang balubaleng? Katuli babaga tayo lang tiyot. Kimot man dalusambet ti paraangam. Dalusambet ti paraangam. Maganggana ko ni syudad. Pero no lukaya ba mo ang balubaleng kwanto, madam? Nako. Morning, Madam Ritz. Good morning, Mat at kinan na Engineer O.J. Cornela Bintinilla. Diyat sayang pangkanawnawa, walay manawagan da saratay akadukdok na lisensya ng Charles Mejia. Good morning, Charles. Good morning po, sir. Okay. Halo ya po sir, baka urulundak. Okay, ito ay problema. Ang yakarak na estudyante di Arap na City High. Manlapuan to tayo estudyante balot. Di ba, si kami lang naman, Poblasyon West. Poblasyon West, okay. Ang tanong, papasunsunga, sir. Wali ko niya karga di kulay tangke, aningan ko ng pilot. Bag ko, dyan. So inpatapo mo di tangke na gasolina. Nagagawa, ano talaga? Umbiltak, kaya di mo so bago ako sir, nga pula, pawila ba nga pula. Yung mga gasolinaan. Hindi naman Arap na City High. Arap na City High. Karakal na estudyante nung dadalan ditan. Kanta, Hangga pala danong di man natan. Nga po muna sir. Baka driver na kaparak mo anto. Pero walay kindi man walay police substation. Nga po ni sir, Palbangon. Palbangon. Okay, walay estudyante na Palbangon eh. 5:30 masasabi natin aral estudyante sir. Okay, walay. City High. Walay oras dad anti oras sa klase da, alas 6, alas 7. Naroon sir, sa pangkin, naroon, manira kay standby, alaga na Ilocos City High. Ay, masyado rin makuliratan na estudyante. O walay banaan. Maganda sir, dakal estudyante. Okay. So, na-plug mo, yagwan tala. Okay, manawagan kasi rin na, anturi karga to pitakam, lisensya. Tatawagan lang din sir, sa karga to may wali ko, lisensya. Walay karga to na, mulag mo. 17, National ID, Senior Citizen ID. Kumala namin. May dyan ko lang lisensya, kung hindi may stop niya, may singa kina tricycle driver sir, baka nung walay kintuman eh. Hindi doon kayo stop, baka wala ayuda. Sir. Sayang mo. Baka nagamit ito man sir. Okay, si paman sa kadukdok, sa tay pitaka ng Charles Mejia, at may kwarta, award tula, bilang, reward tula. Basta importante man sir, may lisensya. May lisensya, ken. Pero dapat, National ID, senior citizen. dapat, ipablatter mo, baka gamitin damot iraratan. Kung kumalanti sir, nalapala police station. 24 hours rin sir, sa police station. Kaya bakit nababalang, naladap sa ngarang ko, nantikarga to, papawil na dahil, huwag ganda boss, ganda mo. Okay na eh. Ako na ba sir, skara? Agdiin sulat ken. Basta extra paper na ba yung sulat din nga? Dapat yan the blatter.
Blatter entry, tapi ano ken. So pawil ka. Ang bayan sir, pay blatter ko. Mi kero ka like ken, nung pawil ka di man, advice ko lang pala, mi kero ka like certification of police blatter. Rante, sang ko Danda kay kopya yung pa-blatter mo di man. LTO, di ba sir? O nayari mo la, ikin mo di man dito yung bagamot siya talaga. Affidavit bala, tawa. Pero sarak naman lamay pa-blatter mo, ilakip mo sa may affidavit mo. Kumusta pasada? Tani, napapansin ko no, lagditan karaanan, dita poblasyon wiste, amay-amay kayo nataluto na tricycle. Ano, malinis na natin sir, para po na undas. Malinis natin. Papipintaan ng may... Malinis natin, wala evaluation. Malinis na, wala kong ibang mga bisita. Wala di, wala evaluation, wala bisita, kanya nalinis sila. Malinis na, wala kami nadalam. Natan, labatan. Sa ito ba tayo, sir, talaga malinis namin dadarap. Ano yung poit kila lamang? Super siguro yung kapal bisita. Pero wala man si bisita tangga po dati may kay talutor siguro wala yung mga 50 nanong kuman masulok nalok sir ta arami arom di man agarong papasada wala ramay private mo man kaparada ara so ginagmalo lang paradaan ti kalsada arap na engineering tan ha di ba angad man kin may kanto di ko lami ang gano jat asing mo elad da kanto sa may palobod full side doon sir dando ko ilaman sir so makakal mo kimat sarata na karakil yung tricycle driver. Salamat sir, di man kami naman kaparaan. Kami urat ang anto'y ruta nyo bilang so wala po manad na poblasyon wiste ang kamanad City High Labat. Wala rin wala ulad yung BI. No wala makalakapuhay, maswerte sir, makalakapuhay. Wala yung nasaga mo. Agkila man papalangoy. Hindi mo na sir, basta kaalami, umpayal kami laman. Ruta-ruta o turno. Salamat sir. Pikari na mo yun sa nagawa to Maswerte lang makal mo kay 600 sir sa nagaw. Diba? Pero no amay talaga na may regular naalmuyod mabalanti sir. Jad sa nagaw 600. Kanya na sir. Gasolina kagina kapos ang boundary. Balag so na naalmuyo. Rami arum dito na dyan. Balbal, no 561 sakit man. 56. So ipupulag mo lamang di man so babati kanto may nanaalmom. Parehas kayo rami arum dito na tuda. Masurti lang, wala 300 kung naman. Pigare boundary at sanagaw. Hanggang pareha sir, operator mo, tsaka 120 kanto. Sa gasolina kanto, alright yun. Agkalaangalan na sarili malugana mo. Nga po sir, may iba boundary kalabat. Iba boundary kalabat. So, aman, so irap natin. Sa kiso poblasyon weste, nadudula pa area, di ba? Grabe sir, no high tide labat. Oo. So, naiirapan kayo yaman pasada. Saray kinyoy. Sprocket, rayos, spark plug. Araraman. So, sakit-sakit. Kasumpal na no tiyago lang, malinis kan talaga. Ang importante, may bearing. Bearing. Ito, iirap mo't nakin. Masala, no high tide sa arap na simbaan kanto. Alarum di man. Kaya, ito masasabi niya magkaroon, no high tide labat. Puwede ka, siyempre, puwede ka dyan may amado ito tawag to yung may puway kalad Burgos to ken puway kad 7-Eleven ito man Bonifacio okay pero yung karanahan nadalap di man no talagang bagyo mo no talagang ken kaya may bubunag sabi to man ang Bonifacio sabi to okay no wala bagyo ba no mangin bursa siguro dump sir pero nyarang hantay mo lang mga po gamot di magkaroon okay. So, kayo mo dapat man-overcharge pero nada kayo mo nireklamo, ha? Okay, so ulitin tayo, ha? Panawagan, supaman, so akadukdok at sa tay pitaka ng Charles Mejia, yawadtan sa lisensya, national ID, ang importantiran na IDs to niya, pangipawilan dat siya ng bilang na almuda. Di malam barangay hall minsan, no? Iyan yulad da, pawilyulad da barangay hall na poblasyon weste. Ano di man puso sir, tanala po puso mo. No? Dyan puso or di malad outpost, mabilang. Ang kapoy, akakargan kontak number mo di man. Diyan ko lang, wala ko sa may ID. Walay kontak, barangay laba man. Pero sa cellphone number nga po. Kasulat di man ko lang senior citizen ko, di man national ID. Walay pa kakontakan da. No man bilang, at gino na
kontak at gabayon iturja da DWIC iturjo la jata itawag ko kinin Charles. So thank you very much sinya karon mo dyan, Charles, ha? Thank you, sir. Okay. Salamat, babalik sa iyo, sir. Kumusta lang si Kapitan Makmak? Thank you. Sir, thank you, sir. Good morning, Met Manaya. Kinan paring Noel Lumboy, tan si Maring Merly Carino Lumboy. Pabiskag ka, ha, Maring Merly. Gaylay tibay tuya, gaylay tepul to. Inabri anda at umbiyabiyahe, bukbukur to Amerika to Philippines. Mampabiskag ka tan. Wala problema tan si paring Noel. Tama maksil so negosyo to. Atay tatawagan tayong quality ya granite. Maarod saray trabahador to. Makasilawas. Ganyan aratay negosyo to granite, pero nuluko mo walang granite si Tupac to, baka Granada la. So malinis natan, ha, malinis kuno natan sa poblasyon weste. O malara namin at loob na covered court, wadadabi na barangay hall tawalay nagagawan evaluation, wala kuno'y bisita. Babagaklad si kayo. Ha? Bali-bali ko mo, walay bisita, ya inago-ago, jakila manayam, ya bisita. Piano malilinis sa syudad. Sa ipakalunti dya, si Noah. Noah, agkaladya manayam mo dagupan. Amay, lakala, no, jakalad palandoy, tapiano akin. Ang kapinadulap, tanuwa dyan Noah, ay, manayam mo siya tayo, dulap tayo lang. Ay, okay. Albert and Marisa Carino. Si Rain, sa kwanto wala mo sa doktor na kwarta sa Orly. Lalo la balay na Orbistondo ditan ed munisipyo. Amaya-maya doktoritan kasabi ed ayuda. Dudoktoran da si Rain. Abalang ko, yagabay mo ibagay doktor na kwarta, may man papa akin. Tamla, may utangan. Tamanaya, manu doktor irad sara may kwarta, ya iter kumonya ayuda, nimala, nabawas-bawasan la, kung anong rin ditanad Orbistondo. Jima si Bayan na Busto, si Napoleon ko, yang katsara yang kaplusan at akabutan eh. Kumusta lamay luganan mo? Ang mula na igarahid tanad loob na abong mo? Panang ipatuloy ni na programa tayo early in the morning. Dad arumniran impormasyon na balita. Sayan na programa tayo di talanti at balay na Kalasyaw. Antayo atay General Welfare Close Kabaluyan. Magano lang bangat. Dagdagan mo nga ng maski dalawang komersyal lang, ka Edwin, na meron tayong i-entertain lang na chat message. Para sa ating kaligtasan, iwasan na ang faulty electrical wirings na karaniwang sanhi ng sunog. Kung may naputol na kawad ng kuryente, ay agad ipagbigay alam sa Sinpelco. I-unplug ang inyong mga appliances kung hindi ito ginagamit. Isang paalala mula sa pamunuan ng Sinpelco. Mga suki, narito na ang pinakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw. Ang Victoria Place Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries.
komportable at sa bayan pa mismo. Magic Supermarket, housewares, school and office supplies sa Victoria Place, Poblacion, Calasiao, Pangasinan. Magic Calasiao Supermarket, housewares, school and office supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblacion, Calasiao, Pangasinan. 41 minutos kasumpalan na alas 7 kabuwasan. Panang ipatuloy ni na programa tayo early in the morning. Gitanod bali na Calasiao. Pangidaulo ng Mayor Patrick Karamat. Patuloy itan continues to empower communities and strengthen livelihoods towards its goal of creating a more self-reliant, sustainable, and resilient town. Amay-amay problema tan pero manaanap na solusyon ang gapoy tutel. Nanto ka man irarate wadtan iran problema ang gapula so alibay ang gapulay tutel solution so anapen. Kanyan the municipality focuses on key challenges and implements interventions. Ditan adasatay healthcare, education, agriculture, and livelihood. Acronym HEAL. Tambalin tukadan. Gamutin mo. You must heal the problem. Solve the problem. Yan na iter. So pangkaukulan at panamaglay na health, wellness, especially among senior citizen tan saray kalanguran atan sulaman na samay 100 days report, first 100 days report ng Mayor Patrick Karamat Tiagawad tan at bali na Calasiao ng Oktobre 8. Atan, kabaluyan. Tasay nununutin tulanang aya welfare na saray constituents to ditan at abitlan na balay. Manununot ira nilidad sa ating promotion at public health, safety and prosperity. Watan yamin iraratan niya government programs, projects, kaibala at ati gagimira ay raratay kabyangan na saratay dumaralos. Dan iraraya aside at sa ating crop insurance, may mismon dumaralos i-insure mo't iraratan. Lapulantid panliliber-liber to da barangay. Unong sa amin ni palapag kukaruman, lapod sararate panliliber-liber to da barangay. Anong nang to, talagan balag sa problema, ta marakil at sararate watan irang constituents to at man sasuffer na chronic kidney disease. Kanyan sakay at sara may priority ilatnag turitan, gawan turitan at satay pangilatnag na satay dialysis center. Walala kwanto sunayarin ikargan posibleng 12 dialysis machines. Aya at mangkitar ng gada more or less 36 pasyente libre itan dialysis treatment. Tayo mamablilanti sumampatambal. Paano tulan o mairap lay bilay. How ironic at ati gagimira dakdakal sa umpapatoy because of poverty. Lapod kairapan na bilay agtila nayarian. Sumampatambal agtila nayarian sa ulad hospital. Yang gano mampacheck up. Kanyan untan. Alagaran tila batla si katayo na pangkapian. Unliwaway abong ya mampakapi.
kuntanla at ati gagimira su irap na bilay. Kanyan natan sa general welfare aya at si katoy ipupokus natan na administrasyon na karamat ditan at baloy na kalasyaw. Education para sa kalanguran kanyan man gagawa na saray income generating project mampapalusa na saratay wadtan iran na programa makapampalusa na pundo ya pantustos at satay scholarship program takulang may pundo na munisipyo para scholars ya mga uligadat 700 to 1,000 ya scholars sinayari anton na nasuportaan nitan pero dakil ni sumampapa-enroll kanyan manggagawa na sararatay fundraising campaign yan ang tuman so napalusam niya kwarta si katuya so pantustos at panurong na sararatay scholars to nitan at abitlan balay. Kanyan wadtan, aside at saratay promotion of public health, safety, and alumniran na prosperity kiniratan project programs. Isisintuturaratan at education, healthcare. Pampabulaslas na sa negosyo lautla at satay puto ya si kato si ikikonon niya produkto dabitlan na balay. Untan dapat sumayor ang gapoy dal moment ya nagawatan magaingan man anap lan man anap na saratay pulaing kan labatla walay na iterton na malaknaba na serbisyo da saray constituents to. Okay, si Ama Tony Hernando sa kwanto pigay ago milan napapansin niya panateng subusis mo. Okay, take vitamin C and have a good sleep to hasten health recovery. Thank you, thank you saratan niya will wishes yo tan saratay prayers yo. Actually agak akaugip kalabyan. Agak kalabyan. Ang gada palbangon latan. Bangunak lang alas 4 floating kasi. Floating. Bangunak mampapanglesak. When lak da CR pawilak lalamet o say may sura una andar da kanunutan tayo floating ya amin kanyan ang tayo akaugip actually although say body tayo at ka-relax sa kadukol pero say mind tayo una andar manununot nanture subject matter, nantura bilbilang iraratay nababasa tayo at si katuraraya so a-analyze tayo. Kanyan thank you. Saratay will wishes yo tan saratan na prayers yo. Arami man tutupot siyak no kapigan may nagawan registration. Actually, ako napugtalad dyan no inirma ang isiban ko pero wala nagawa ya registration saya na bulan October. Kung talabat no kapigan may exact date to. Ang gad pakasumpartutan. In save ko man actually. Wala ba akong i-forward sa'yo dyan? Tutay problema lang tantayo wala ray mental king kumutla may memory lapses kumutla
Talaon tatakken. Happy birthday da kinan amigo classmate Saldi Cruz. Good morning mat at kinan Jojo Erpe. Itan ad Santa Barbara. O ni sakilala mo siya miyembro at satay coffee lovers yo. So pinangkapian dalalamat. Awa. Kanyan manalwar kamot ditan Alex Tulaw. Tantam galdian kamot la. Mahirap la. Muka pabina pianaga napaksot. Good morning kinan Victor Castro, Cesar Patani, Cecilia Morante, Pat Molinaong, Marites tan si John Silang at iterda su alugay na happy fiesta the Lady of Rosary of Kalmay Paris. Paris Kalmay ditan happy fiesta kuanan Marites Sabala Silang. Hari kabiyangan na Philippine Navy Class 18 o batch 92 na buwas la kuno may celebration nyo October 18 at area ng batch Malinaw Barangay Bagong Pag-asa Mandirigma ng Norte. Romeo Gomez no walay evaluation labat manaya sa panaglinis kuanan Romeo Gomez kanya lanti sa ikwangkwag lakumon una alis irarate evaluator dya at syudad tayon Dagupan jalara kumon manayam tapi ano inagaw-agaw mutlan na malinis si Noah mikasi tayo sigaton Noah ikalkala dyan syudad na Dagupan kaya nagkami mutlay nagaw-agaw yan na dudulap kuwan apal saan lalamot na ingay Noah di may figure of speech labat iman ta antay mutla ng panaon ng Noah Noe adulap sintiron mundo napod nyamot nadudulap tilad kasalanan. Good morning at kinan Hill Victorio ditan at Salapingaw Dagupan greetings malalapod kinan Alvin Fernandez alawan si abogado ya. Okay, si Asakbay kasumput natan si Kuya Manuel Corrales ditan at Dali City USA, California USA. Kanyan nariringal to sa programa tayo alas 4 ng aram daditan da sarayan na kaplusan. Either alas 4 siguro mga untalaran oras ditan Kuya Noli namimiss to kila ya tagatan da gayaman na bimalay tansaray kaiba to da professional Eagles manang nangis numan tutungtung kamiya at nununutun to raramay parents to ya wadtan ya tilak to gayaman ya araya at 90 years old lara mo at panon tulaya kwanto mabutlan na yuyug-yug sa bansan na Pilipinas mantutumbukan la actually karo man lalamot wala lamot so yug-yug at napapagaan tawad jaray atin to winter natan diman kanyan mansakit-sakit mo't iray lamalaman to laulat sa ate pug to at sobrang betul ditan Amerika laut la di man nagkwandara may anak ko Canada isno gimmapulay isno and happy birthday nga pala sa aking maganda't matalinong apo si Rain Andre Navarro de Vera dyan sa Canada. Happy birthday Andre, love you.
Good morning, Matt. At kinan JC Tullaw, tan si Tere Perer. Walang tilay natitilak ya 5 na minutos. Okay. Wadjala nan chat mutla si Don Ramon Bautista. Don Ramon, wala irireklamo da si katayo ditan R1MC Annex ya aray watchers alas 5 nilabat kuno kabwasan aablugan dalara papapawayon dalara lautlad sa may mambabantay na samay balon opera amay sisaryan. At no sisaryan siyempre agmat nitang makagalaw maong kanya nantoy nagawa. Supay untulong at sikatoy no papawayan mo'y watcher. Good morning sa ating kaibigan Debonair Brian Tal Placido. Tan si Dimple Fernandez. Maya ipapawit tura dyan na pictures. Yara lilikta to unto. Okay. Condolence at kinan Carmen na Borja. Din patay na sa pinabliton asawan si Alex Borja. Ya si katumat so ipunpon. Aditan at misaan at Annunciation of the Lord Parish Church. Kwanto at sa final resting place to ditan at Mount Zion. Araya at ipapasabi mo at na batch 77 na University of Pangasinan High School batch 1977. Si Carlito Corpus ditan at Alos Alaminos. Si Herman Narbas, lulugayan to si Mang Ben Aquino, si Chanene Tansay Makulikulin asawa to lawa siya si Beatrice Narbas tan si Ati Eli Agas. Good morning mat kinan Carmen De Vera, si Marlene Baniked, Marilyn Banikad, si Elisa Rafael, Michael Maaro, Kagawad Bulado, ditan ed Pugaro, si Hernan Agustin and Ronald Balisteros, Mar Rabanso, Cathy Omar, Jacobo Bundok Fernandez, Justin Mincias, Aisha Abolencia. Si Brad Marlon Edralin Martinez. Okay, kantabay ko at technical side. Dalaran na nyo matlamanayan na buwas sa programa na Karma Health Option at panamaglay ng Dr. Glenn Soriano. Kantabay ko at technical side si Ka Edwin Inong talaranan nyo na. So mararakop iran issues, komentaryos na programa na Karambola. Salamat at saratay panagantabayo tan suportayo
Salamat at saratay prayer show. Diyos ti agngina apo, tandaan sa amigo yo, your one and only in the morning, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Orly in the morning. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus, International Series Philippine and Bingo Plus. Bingo sa saya plus sa panalo. Tickets available now at SM Tickets. Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Mabisa ang Pauliniment, may sikap mo extra ingredient. Mabisa ang Pauliniment, at Pauliniment. Pau, 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 pau. Walang aw sa pau. Methyl salicylate plus menthol plus camphor is the generic name of Alblitz Pau Liniment. If symptoms persist, consult your doctor. Sa panahon ngayon, ikaw ba'y sigurado? Ikaw ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% sa bakterya and virus tested. Bilib iray eksperto at Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. Ako po si Veneranda Escabas. 6 na po at 4 na taong gulang. Nakatira ako sa San Vicente, Liloan, Cebu. Dati ang akong sugar ay 300 plus. Ngayon, after 2 weeks, bumaba ng 218 o sugar count. Napasalamat po ako sa produkto sa Ikarma. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Magkaandang buhay! Nanlapo ang #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Untan no say dishwashing paste at Smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal-galing susebo tan bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linis sukada pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Mabisa ang Pauliniment, may sikap mo extra ingredient. At Pauliniment, pau, 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 pau. Walang aw sa pau.
Methyl salicylate plus menthol plus Camphor is the generic name of Aldrich Pau Liniment. If symptoms persist, consult your doctor. Wow! Burr months na! Ang bilis ng panahon. Parang lahat rush. Oh, don't stress. Ang sagot dyan, balanse sa buhay. Parang paglaro ng Bingo Plus. When gaming, dapat balanse din. Hindi to dapat makaapekto o pumalit sa oras para sa pamilya, kaibigan o trabaho. When you game responsibly, tuloy lang ang saya. Visit www.pagcor.ph/regulatory. Keep it fun at pagcor.ph. Responsible gaming at pagcor.ph. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. International Series Philippine and Bingo Plus. Bingo sa saya plus sa panalo. Tickets available now at SM Tickets. Mga suki, narito na ang pinakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw. Ang Victoria Place Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries. Komportable at sa bayan pa mismo. Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies sa Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. Magic Kalasyaw Supermarket, Housewares, School and Office Supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. Sa mga minamahal naming consumers ng Sintelco, mayroon ng Pay Anywhere scheme na kung saan gamit lang ang inyong mga Android phones ay pwede nang magbayad ng inyong electricity bills in no hassle at real-time recording. Iwas pila at abala, kaya mas makakatipid ka sa oras at pera. Tumawag o mag-message lang sa Sintelco para sa mga listahan ng accredited payment centers. Isang paalala mula sa pamunuan ng Sintelco. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ako ay si Maria Lunag ng Cordon Isabela, 16 years old. Yung asawa ko may diabetes, cholesterol, may high blood. Narinig ko sa radyo, mabisa daw yung Pau capsule. Bumili ako, pinainom ko sa asawa ko. Gumaling siya at lumakas. Kayo mga kabarangay ko, gumamit na kayo ng Pau capsule. Kalusugan mo garantisado. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.